si Rani at Yalong yung kalaban, no? Nag-nervous na eh. Nag-nervous na eh. Nag-nervous na yung kalaban nito. Yeah! Jay, may bibigyan kayo, may bibigyan kayo. Ati placing. Jay, gulot, gulot, gulot. 11-9. Nice! Gulot. Yan. Palote. Yeah! Palote. Basta over ka na, okay lang. Nice! Anam na mo, che. Anam. Anam ka lang. Straight mo na. 6. Anim na lang na. Anam. Huwag mong ibigay sa Nice! Okay lang. Nice! Apat pa. Ay, apat pa. Last one. Paano there? Yes! Last three. Last three. Yay! Last two. Pala. Yeah! Last one. Maglundag na kayo, maglundag lang. Ay. Pinakaba ako dun ah. Ano yung last na score? 21-14. Ay, di ba 11? Nasila lang siya ng first set.